Okay, we want to learn about the last subtopic under 8.1, the last learning outcome, which is explain the factors affecting heartbeat. Which is in your syllabus, you need to learn two factors that affect your heartbeat. I mean affect in terms of increasing in heartbeat rate ataupun decreasing in heartbeat rate. So kita ada dua, pH and also temperature. But before we want to learn about the factors that affect our heartbeat, we need to learn first what system that control our heartbeat rate. Okay. So that what we want to focus on this video. Okay, let's jump into next slide. So our heartbeat rate is controlled by cardio-regulatory center located in medulla oblongata. Okay, so kita dah belajar medulla oblongata ni from the previous chapters, gases exchange, masa tajuk subtopik yang last kali, which is bukan subtopik last, I would say last untuk animal, which is chemoreceptor. Okay, function of chemoreceptor in controlling normal breathing. So kita tahu medulla oblongata ada dekat sini, bawah daripada brain. And then ini adalah kita punya heart control center ataupun cardio-regulatory center. So when I say cardio ni memang refer pada heart, because we know that heart is made up of cardiac muscle. So anything that related to that, kita memang kaitkan dengan heart. Okay. So untuk accelerate our heart activity, kita guna cardio acceleratory center CAC, and untuk decrease ataupun decelerate our heart activity, kita akan guna cardio inhibitory center. Okay. Tapi both ni sebenarnya memang dekat medulla oblongata. Okay, dekat sini bukan dekat atas ni. Okay, seterusnya. So, our cardiac center ataupun cardio-regulatory center is connected to the heart. Okay, macam mana dia connect to the heart? By autonomic nervous system. Yang ni saya akan bincang lanjut next slide. Kita tengok dululah yang ni. Okay, so nervous system ni kita start daripada awal. Kita divide kepada dua. Satu peripheral, satu lagi central nervous system. So kalau central nervous system kita tahu consists of brain dengan spinal cord. Okay. Tapi kalau peripheral nervous system other than brain and spinal cord. Okay. Selain daripada itulah which is yang tepi-tepi ni semuanya peripheral nervous system sampai ke kaki lah. So, bawah peripheral nervous system, kita ada autonomic dengan somatic. So, autonomic nervous system ni, dia akan control involuntary action. Maksudnya, apa-apa action yang kita buat tanpa kita sedar. Contohnya, bukan kita lah, ataupun our body. Contohnya, internal organs. So, kita realise tak actually kita punya heart beating every second? Actually tidak. Okay, so itu antara involuntary action lah bawah autonomic nervous system. Okay, ataupun kita punya glands, katakanlah adrenal glands, which is location dia dekat atas kamu punya kidney. So kita sedar tak dia secrete hormones. Okay, so kita tak akan perasan pun sebenarnya benda-benda tu berlaku lah. So anything that is involuntary action is control under autonomic nervous system. Okay, untuk somatic, control voluntary movement. Yang ni yang kita sedar, contohnya kita nak pergi ambil gelas yang ada air untuk minum. So kita gerakkan tangan kita, kita sedarlah kita nak buat action. Okay, ke kamu tak sedar kamu ambil air tiba-tiba dah minum. Okay, itu bukanlah sepatutnya kamu realize that you are doing that action. Okay, so kita sebenarnya nak fokus kepada autonomic ni sebab kita nak belajar pasal heartbeat rate, control of our heartbeat rate. So dia bawa autonomic lah sebab heart ni adalah internal organs and we doesn't realize actually it is beating
every seconds. Okay, so bawah autonomic kita ada sympathetic and also parasympathetic. So if we want to increase our heartbeat rate, so they fall under sympathetic. Okay, but if we want to decelerate or decrease our heartbeat rate, so dia bawah parasympathetic. Okay, so kalau dah faham sistem ni, kita kembali balik pada slide sebelumnya. So kita kata cardiac center kita connected to the heart by autonomic nervous system. Okay, something that involuntary that we doesn't realize it happens. So under autonomic kita kata ada sympathetic and parasympathetic. Okay, so gambar ni jauh sangat heart dia, dekat sinilah sepatutnya heart dia. Okay, so kalau kita nak increase heartbeat, kita akan guna sympathetic nerve. Tapi kalau kita nak decrease our heartbeat rate, kita akan guna parasympathetic vagus nerve. Okay, so dia punya action sebenarnya pada SA node lah. Okay, SA node kita belajar before this they located at the upper right of our right atrium. So kalau sympathetic nervous system, dia akan causes SA node to generate more impulse and then frequent. So bila more impulse generated by our SA node, dengan kata lain kita punya heart akan lebih banyak beating lah per minute. Betul? Okay, tapi kalau parasympathetic sama juga, dia akan act on SA node. So dia akan cuba decrease impulse generation dekat causes by SA node. So kamu punya heartbeat rate akan turun lah. Okay, actually ada sebab kenapa kita nak increase heartbeat rate, ada sebab kenapa kita nak decrease heartbeat rate, bergantung kepada factors that affect your heartbeat rate, pH and temperature. Okay, kita punya aim sebenarnya kita nak pastikan kita punya body in stable condition. Itu je lah, okay, kenapa kita buat action ini. Okay, yang ni saya dah sebut tadi, kalau sympathetic nerve selalunya waktu kita stress, selalunya lah, tapi waktu yang lain pun boleh juga. Okay, so sympathetic nerve selalunya waktu stress, kita akan increase heart rate by speeding up pacemaker. So pacemaker kita adalah SA node. So jangan lupa pacemaker kita adalah SA node. And then so dia akan satu tadi dia berkaitan dengan nervous system. So yang kedua boleh affect kita punya heartbeat rate adalah hormones. Okay, hormon pun boleh affect directly sebenarnya untuk increase ataupun decrease kita punya heartbeat rate, bukan nervous system sahaja. Okay, so waktu ni akan release more adrenaline ataupun noradrenaline. Okay, so macam kita tengah contohnya kamu punya assignment deadline esok. Okay, so kamu baru 50% siap kamu punya assignment. So waktu tu kamu akan rasa sangat nervous, and then kamu akan perasan kamu punya heartbeat sangat laju dan frequent lah. Okay, so itu antara under sympathetic nerve yang control. Okay, itu satu nervous system. Another one yang akan affect juga kamu punya heartbeat menjadi lebih laju adalah hormon. Okay, so dia sebenarnya dua benda lah, nervous system satu, hormon satu. Okay, okay, untuk parasympathetic vagus nerve ini waktu relax, so kita punya heartbeat rate akan decrease. So ada kaitan dengan hormon juga, which is acetylcholine. Well, actually acetylcholine ni dia boleh jadi neurotransmitter juga. Kita akan belajar next chapter lah. Tapi ada juga dia sebagai hormon. Cuma acetylcholine ni is not secreted by our adrenal gland. Okay, adrenal gland ni glands yang location dia dekat atas kamu punya kidney, which is dia banyak secret another hormones lah. Okay,
Okay, so kita belajar dulu component that involve in heartbeat control before kita belajar factors that affect heartbeat rate. So component that involve, the first one autonomic nervous system, yang ni saya dah cakap tadi. So bawah autonomic nervous system, sympathetic, parasympathetic. So please take note the spelling, okay, sebab students mostly dia akan lupakan H ni. Okay, ataupun dia tambah H pula dekat TIC ni, dia jadi THIC. So tu selalu kesilapan budak selalu buat lah, which is markah akan ditolak. Okay, untuk simpatetik kita ulang je sebab saya dah cakap dekat atas tadi. So dia akan increase heart rate by increase the frequency of impulse production by SA node. So SA node dia akan produce more impulse. And then release noradrenaline ataupun norepinephrine. So berlaku more contraction of your heart. Okay, untuk parasympathetic vagus nerve, kita akan release another hormone which is acetylcholine. So dia akan decrease frequency of impulse production by SA node. So bila SA node reduce impulse production, so less contraction of your heart, so heart rate decreases. Okay, so vagus nerve dengan sympathetic dengan parasympathetic nerve ni dia akan act on SA node lah, kita punya pacemaker. Untuk yang hormon tadi tu adrenal gland yang akan buat kerja lah. Okay, okay, itu komponen yang pertama terlibat untuk heartbeat control. Selain tu, kita ada chemoreceptor juga. So saya tak sebutlah dia sebagai second component sebab dia still under autonomic nervous system. So chemoreceptor ni kita dah belajar last previous chapters. So function dia untuk detect body pH in aorta and carotid body. So yang ini peripheral, okay, peripheral chemoreceptor. Sebab kalau yang saya ajar before this central chemoreceptor, iaitu detect changes in pH dekat cerebrospinal fluid. Tapi kita tak nak discuss pasal central chemoreceptor, and kita tak nak discuss juga pasal brain and spinal cord. Kita nak discuss pasal heart. So disebabkan heart dia bawah parasympathetic dan disebabkan heart dia bawah autonomic nervous system, so kita cakap pasal peripheral lah nervous system. Okay, so bila kita cakap peripheral nervous system, so ada dua saja chemoreceptor yang kita belajar untuk peripheral. Satu aortic body, satu lagi carotid body chemoreceptor. So aortic body ni kamu boleh jumpa dekat aorta, dekat heart lah, okay, that connect to heart. And then another one, carotid body chemoreceptor ni dia atas daripada kamu punya heart, which is dia punya receptor tu dia connect sampailah dekat bawah kamu punya dagu. So actually dia dekat kamu punya neck area lah, carotid body chemoreceptor. You may google the structure. Okay, okay, itu under autonomic nervous system. The second component that will affect your heartbeat juga sebenarnya, I mean in terms of heartbeat control, so kita ada hormones. Okay, so hormones secreted by adrenal gland in response to physical and emotional stress. Ni kamu punya kidney. Okay, so adrenal gland tu actually dia berada dekat atas ni lah. Okay, so dia dekat atas kamu punya kidney. So ni adrenal gland. So function dia mostly untuk secrete hormones. Okay, and then untuk hormones dia akan directly influence SA node. Maksudnya dia tak perlukan nervous system lah untuk kita transfer hormon tu, sebab hormon ni dia bergerak melalui kamu punya blood. So kita tahu your blood dia circulate
all throughout your body. So dia akan lalu juga dekat jantung, sebab kita tahu jantung kan function dia untuk pump blood and so on. So hormones tu dia akan affect jugalah dekat directly affect dekat heart without helps from nervous system and so on. Okay. So example of hormone, kita ada adrenaline atau noradrenaline untuk increase heart rate, and then kita akan guna acetylcholine untuk reduce heart rate. Okay. Well, I think that's all for introduction for heartbeat control.